خوش زرگوشک کنی به نزد من بیا. حاضر بیا. انا این حرف رو به حرف خوند آوازی عجایب دارد. حرف خوراک. حرف خوراک کنی دوستم. وای حرف خوراک گرگ ها را به اینجا دعوت کرد. گرگ ها آمده مرا میخورند. حرفی دوست داشته گرگ ها. نه ترس زرگوشک. او آوازی او با اولاس گرگ مانند است. او شنیدی؟ زرگوشک نه ترس. بیا باز به حرف خوراک حرفی او را میخورونیم. نه من دیگر حرفی او را نمیخورم. خیر بیا خورونیم. نه ای اختیارت. انا حاضر خودم میخورونم. کنی پاندا بینم. حاضر انا دوستم. حرف خوراک انا اود دیدی اود ایستو انا اینش را من میخورانم. کنی دوستم. انا پیش حرف خوراک انا دود. تو مدام کلمه های دهشتناک میسازی زرگوشک. حاضر ببین من چه خیلی کلمه خورسندی بخش میسازم. حاضر یک طرفیست. کنی بینم. چی؟ حاضر میبینم. انا حاضر میبینیم. انا دوستم. خوش. حاضر باز یک حرفی دیگر. انا دوستم. انا اینش رو هم گیر. خوش حاضر چی میشده است؟ او را وای گوشکم کار شد. حاضر من یک کلمه میسازم دهانت آب میکشاید. مرحمت. حرف خوراک حضور میکند. کنی یک طرفیست. انا حاضر بیا دوستم. حاضر خیر کنی بینیم. حاضر انا خوش. حاضر انا اینش رو میگیرم. انا همینش رو گیر. انا این حرفی دوست داشته ای من. اوگرا. با حرف خوراک یگون کلمه دیگر خورونید که هر خورده سر نشود باز. اوگرا. زودتر. حاضر انا این حرف را بخور. شد. خیرت شد. بس کفایت دوستم. بس حاضر. یک حرف دیگر. کنی. خوش با چی باشد؟ حاضر انا اوزر. آفرین زرگوشک. میدانا لبای من یک جمله دراز میسازم. کنی بینم. مرغابی بومو عقاب بلبل و موسیچه دوم دارند. آفرین زرگوشک. در باز چنین جمله زیبا رو نشنیده بودم. اکنون سخت اعتبار دهید که حرف او کلمه ها رو به هم پیوست میکند. مثل شیرش. بله مثل شیرش.
анакну шумо бо ёрии ӯ калимаҳоро ба ҳам пайваст кунед. майлаш. хуш. ман бум ман дароз кашам хеле нақс фикр мекунам. фикрҳои Майлаш. хуб ба сарам меояд. майлаш дароз каш. ёфтам. ману панда. заргушаку ман. наз лекин боз фикр кунед. боз рӯзу шаб талху ширин неку бад мушу гурба ширу қаймоқ. офарин дӯстон. бум уштур ҳам ӯ дорад. як то не дуто. дуруст. бумидоно уқёнус устуғон уғураку уфуқ дутоги ӯ доранд. офарин заргушак, офарин панда. шумо дар калимасозӣ устод шудаед. ду калимаи ба ман даркориро ёфта гуфтед. мо чӣ гуфтем? уфуқу уштур. бумидоно уфуқ чист? уфуқ? ана ман ҳозир аз китоби бурро мехонем. як ҳикояча мехонам. чӣ будани уфуқро мефаҳмем. майлаш. хуш, ана акнун гузашта шинед. ҳозир. хуш. бачаҳои азиз, омодаед? шумо чӣ дӯстон? бо диққат гӯш кунед. уштурбачае аз уштур пурсид: сарзамини мо чӣ қадар бузург аст? уштур гуфт: то уфуқ. уфуқ куҷост? пурсид уштурбача. то он ҷо ки чашмат мебинад. уштурбача ба уфуқ нигариста пуштаҳоро дид. сарзамини мо хурд будааст, гуфт вай бо худ. рӯзе уштурбачаашро ба тамошои уфуқ бурд. ҳарду ба сари пуштае баромаданд. уштурбача ҳайрон шуда гуфт: уфуқ дур рафт, уфуқ дигар шуд, сарзамини мо бузург будааст. бале, гуфт уштур, уфуқ охир надорад. бумидоно ман фаҳмидам. уфуқ яъне то он ҷое ки чашмонат мебинад уфуқ будааст. офарин заргушак. ман ҳам фаҳмидам. ташаккур бум. ана калимаи ташаккур ҳам ӯ дорад. ташаккур. офарин заргушак, дуруст. ба куҷо меравӣ ҳарфхӯрак? исто. ҳарфхӯрак 20 коса ӯ гуроҳ хӯрд. хоби хуш ҳарфхӯрак. хоби хуш. оҳиста меравем. ба хоби хуши дигарон халал намерасонем. дӯстам, биё шеър хонем. шеър мехонем. ӯ ҳарфи хушнамуд аст, ӯ сози ҳар суруд аст. ӯ ҳасту гуфтугӯ ҳаст, умеду орзу ҳаст. ӯ вақти буду нобуд, умре бубахшадат суд. офарин заргушак, офарин панда. шумо бо ҳарфи ӯ шинос шудед? бале. хеле хуб. бачаҳои азиз, шумо ҳам ҳарфи ӯро шинохтед? офарин. ин тавр ки бошад, бо ҳарфи ӯ якчанд ҳиҷо ва калима навишта бурро талаффуз кунед. хайр бачаҳои азиз, хайр.